Ang mga kuro-kuro na inyong mapapakinggan ay tanging opinyon po lamang ng mga panauhing tagapagsalita at hindi sa pamunuan ng himpilang ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Umpukan Kapampangan. Beto nga oras sa kwentuhan, kantahan, ditak abiru-biru at pamitalamitam, king kakatamong amanong siswan. Balang Sabado, alas 2 hanggang alas 3 tingkat panapon. Programang darala ng Kakayuning Center for Kapampangan Studies ng Holy Angel University, ang Poning RW 95.1 FM. Umpukan Kapampangan. Sibul na ning arayat, amponing dayat malat, karinda kaikit lipat-lipat. Sadyan mo kantatang, buriking katwangan, kabukas mo may kaya puneman. Malagukong atse, anyang misan abengi, lalakad kuking tete, menakit kong adwang pulong sexy. Metong karete, tauya makabebe, magtindayang bagok kem palengke. Malagukong atse, limasan kay dagat, karengamat, ulimong pasibas kering mundo arayat, yan ka sa amin wayatse, biru ko ite, uningin lukot ke, kayang menyang pokake. Kung number one, tiktak yang keng kanyaman, higiling yarugu babot lalang. Ika kung number two, tiktak yang keng kayumo, makahapes lip yamu ning sweldo ko. Malagukong atse, ika na kung number three, Katri, parating makabigil, kapitangang bengi, yan sa aming wayatse, biro kurite, uningin lutuke, kayang menyang pukake. O kang malagukong atse, masanting ken lalaki, bagay katang adwang biyayabe. Yang miniskirt mong malan, makabagets na keman, kinamong baleta na bibubugan. Malagukong atse, timba tuwing ang portala, keka ko ibe, imata sa bulan, keka iputong ke, yan sa aming wayatse, biro ko ite, uningin lutuke, kayang menyang pukake. Inugod kong dalise, meri paningalte. Not ingasi medulok. Oras mabirgang Pilipinas, alas 2:09 na po ni Gagad Panapunan. Bistaman po mumuran, pa rin po
kakalingwan na makiumpukan po kay ni Puking Umpukan Kapampangan, daralanan po kayo ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies. Itang kantang dimdam yun nandin, yapin ita in contemporary version naning kantang Sibol naning Arayat. Yan po yung party niya po ng Kapampangan Rock CD naning Holy Angel University para ya po yan karang hanggang pong June Brides na ausan tamo. Eware, Sir Francis. Awa, pablasang sinlag ning bulan ning unyo, dakala kapag nasan, dakala pigagap ning unyo, muing pasukan, doon king tradisyon na ning albugan, no, king western tradition, dakala rin kakasal, at ing hunyo, pistaman pamuklat na ning kauran, dakala rin kakasal. May oras po ka rin kaya katantala pakiramdam. Kung nasabi ang abita nyo rin kaya kuluklukan ng po rin kaya kung papaguling mumuran kelwal, ne? Palubdala kayo, sir. Palubdala kayo. Kasi presko. Presko. Oh, presko. O yan po, pakiramdaman niyo yung kayang programa at makiyumpukan ko kaya kami ngayon kagad panapunan. Opo, milop kong sabo, bang kanita manyaman kong magkarandam, king umpukan. May poras po ini po Sir Jano Campo, kambe ng Sir Joel, na ekbalo nung magluto yung lelot. Nakar nyo marirugo nang may mga palyari, sir. Oling at siya Mindoro itang metong nadimdam nung nanong Peña Bitam. Dahil niya pong kopya o pa-burn tayo pong kapulong CD nung nano pong Peña Bitam mo last Saturday kayo. Pero masaya po Opo. Saya ako Kasi ating kaming special host kanito eh. Oo. Biro mo naman, jaro kong panakibutas siya mo, magtampu, jangan layo rugukan limelight, pagita mo na miya beabe, okay ya mo, pero patang kailangan tayo at suya lagi ka rin. Kaya naman, mabuhay po kayo. At ngayon naman, umpisandaan na po yung kakatamo pong programa, king kakatamong Balikid, King Milabas. O dyan, dinan mong balikid. Umpisan tayo po. 4 ng Hunyo, 1898, imumunang diling aldo ng Revolusyong Pilipino, kaya tiking Kapampangan. Bigbaliktad lari Felix Galura, Alvaro Panopio, at Paulino Lirag. Mini muna ka ring voluntares locales de Bacolor. Sila bandeing Casa Real, o yung Kapitolyo kanita king Bacolod. Paulina niti, medulok yung kabilugan na kabalena ng Bacolod, at mibulos la ring bihag. Mibulos la ring bihag a revolusyonaryo king sukulan. Pauli na niti, mitanghalya yung Pampanga, antimong metong karing lalawigan, aminunang minalsa, salang king gobyernong Kastila. Sangkan nung bakit ing metong karing 8 aslag ning aldo king bandera ning Pilipinas, makaintulid yaking Pampanga. Nung lalawin mong masalese, kanang kakatantala pagirandam, adwalang aldoring makasalesayan. At mahulaga king kakatamong milabas. Ketang milabas sa Domingo, may banggit siya kaya kayo meka ditang Battle of Bangkosay, June 3, 1571 naman. Anya kita king kay Jan Napon, king kasaupaning Center for Kapampangan Studies, kimpaman ni muna ng National Historical Commission of the Philippines at ing balayaning Makabebe at ring maya pa may malaning Makabebe Biklat Day itang tabing na ning historical marker o tandang pangkasalesayan king milyari napon kikilalanan na ning gobyerno nasyonal kapamilataning National Historical Commission of the Philippines ing pangabayani at martir ning Pilipinong mi palagyuan karing talaning kasalaysayan ng timong ing matapang abahin tao ning Makabebe. Anya nga haus da kaya ni alano retang makasuglong alagyong Binyera re Pedro Paterno, ang Puari Artigas si Cueva at retang Tino Quintalasulat ang Timor Santiago Malyari. Ing lagyo na ngayon ni kaya katamo, yapin niya ing matapang abahin tao ning Makabebe. Opo. Anya nga haus da kaya ing bayaning mitagulaling alagyo. Eya metong alagyo. Nya pauli na naman niyan, pabalumi at yung pumbayong libro, may limbag, King Center for Kapampangan Studies, ing sinulat, dati miyang kayabiyayan, King Center, ang yun iyang talasaliksik, the King Center, King NHCP, Ian Christopher Alfonso. Okay. Nanong pamagat na nining kayang libro? The Nameless Hero. Revisiting
the sources on the first Filipino leader to die for freedom. O yan, anya po yan, ing malilyari kanyang king kasalisayan, ing bayaning, mitong yan nalagyo king kasalisayan, mililimpine, karing bayaning ang Timore Lapu-Lapu, o si Rizal, at ring miyayaliwang bayaning migbuis daya, bahang kanita matimaway yung kakatang bansa. Opo. Luwid ko po. At katukina, 7 ng Hunyo naman, Sir Fry, 1897, aldo ng kebaitan ning maestrado ng Korte Suprema, Roberto Regala ning Bacolod. Baloy Roberto Regala. Tawya Bacolod, mi kapanahon king kakatang Korte Suprema at one time, 10 metong kareng makaluklok ka maestrado ng Korte Suprema, kapampangan la. At baluyo, Roberto Regala, metong yakaring sikat, magistrate o magistrado. Mo yan, ka-retire na king Supreme Court. Tawya Bacolod dyan ka-retire na king Supreme Court. Bayo pa yung Miriam, bayo ya pa may elect yung Miriam king ICC, International Criminal Court of Justice. At yun ang International Court kanita karing jurist. Miyalal ni Roberto Regala. Makanyan la kagaling ring Kapampangan. So, Regala, Kapampangan na pala. Kapampangan lang. Nung ako magkamali, Tinahero. Makanyan mo naman po, 7 ng Hunyo, 1898, tinatangay Don Leandro Ibarra E. Beltran, King Bacolod, bani tatagning mo ng diling gobyernong revolusyonaryo, ano ka rin mitulduan niyang presidente Seferino Joven. I Leandro Ibarra, metong yung revolusyonaryong general Ataw Lubao. At tildo ng presidente Aguinaldo ban maging mumunang diling kalihim ning interior. Balo mo kiya ning DILG ngeni kitang panahon menu ng house the Department of Interior. Ing mumunan diling DILG secretary ing kasalisayan ning bansa. Kapampangan niya. Leandro Ibarra E. Beltran, metong yung general ng revolusyon, tao yaking Lubao. Oran po rin kakatamong Palikit King Milabas. Galing ba? Yan ito kapag palite, diyang mumuran mo. At syempre, palakpakan tayo naman po yung kakatamo pong bisita ng ngeni tayo pa mo po akayabe. Metong niya pong ausan tamo muna mang. Diyan po nga nakalakasing mura no lingita po kayong lugod king kakatamo pong amano sa suwalat king programa. At suya po, Sir Joel, pugay niyo na po ng kakatamo na May napakaramdam. pong kapanapong panupaya po medyo may tala yung bagay pamanyatang mirasan kami masika na oran kayang luwal kasi kaning oran. Pare Pister. Sino blame maybe? Pero babantayan ko rin pamanyabyan nyo miyadya ko pa kapag Oras sa Amir Pilipinas, alas 2:18 na po na ning kagat panapunan. Kabalik na po ng kakatang programa rin. Kadamo pong ama nung malagad na mo pong mararamdam. Hindi na pong ipakilala mi po kayo. Kaya ni mo po, kingumpukan ng Kapampangan, ako po maglipat stasyon. Kaya kayo ya pong pakiramdaman, ingumpukan Kapampangan. Maliko. Liko. Liko. Matakot kayo sa El Nino. Bawat minuto sa shower, 10 litro ang nagagamit. Bilisan mo ng maligo. Isang paalaala mula sa El Nino Task Force. Gear up for an exciting adventure at the Power Rangers Dino Charge at SM City, Pampanga. Power Rangers Fun Play and Display awaits June 10, 11, and 12 at the Event Center. Plus, meet and greet your favorite Power Rangers characters June 12, Sunday, 2 p.m. and 5 p.m. Also at the Event Center. The Power Rangers Dino Charge, June 10 to 12, only at SM City, Pampanga. Go, go, Power Rangers! Tara na, kwentuhan at kantahan. Kenny, King Umpukan Kapampangan. Oras po, Mabirga Pilipinas, alas 2:19 na po ng ganmanapunan at hindi pa rin po kayo pong programa. Second quarter na po na ng Umpukan Kapampangan ng King RW 95.1 FM. Darala na po kayo ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies. At orin naman po, inang kakatamo pong Young Amanuan ko. O dyan, ngayon naman, kitang minuna,
Pagaralan tala rin panahon, Panahon. Minuna tamo keng karetang penandit kay oras. Ngeni ken tanang Aldo, pare. Aldo. May May bilog bilog Ing Aldo ngeni Today. today, Ngening bengi. tonight. Tonight. Dapat rin nga liwa, era na makain gagamitan tang ngening bengi Era na di distinguish yung pami kaliwa ni ngening bengi kitang potang bengi. Apansinan nyo. Potang bengi ang pong ngening bengi. Uwa. Malagad ko niyan darandaman tang gagamitan ding itang ngening bengi to refer kitang mismong itang bengi nga ita. Itang pota sasabihan may papunta kitang bengi, potang bengi. bengi. Okay. Nung future tense siya pa, ne? Picture. Wow. Metong bukas. Tomorrow. Bukas is tomorrow. Kabukas. Kabukas. The whole night. Tonight until tomorrow. Yita na yan. Pamiliwan na yung kabukas king kebukas. Pareho lang the whole night pero Ita, Past tense. yapin na itang milabas na past tense na. Gamitan tayo keng metong sentence na. Kabukas kong magbante keng anak. Meaning, iba't na bengi, hanggang ini. Ah, Eh? okay. Kinabukas or kebukas keng may kipaglame, milabas na wow. Itang bengi, ang gana kitang mayari itang bengi nga ita. Anya iya po pikaliwa. Kaya recent na po. Ulitan tayo. Ing kabukas, itang bengiya na ang gana kitang may kabukasan niya, itang pangayabak. Ita namang kebukas, yapin itang the whole night, ang ganang ini. Okay. Tutugi po, bukas bengi. Ayan, masakit yan, pare. Tomorrow night. Tomorrow night. Tutugi, makadwa. Deni medyo karengalo. Ano ba nung gamitan eh? Ano ba gamitan? Makadwa. Day after tomorrow naman. Or 2 days From from now. Oo. Makadwa. Katugi, makatlo. 3 days from now. Wala nang makapa naman siguro na. Ala na, nung lalawin, may ala nang makapat, yung katukinan nita, sasabihan mo na nung pilane, yung Aldo. Kenny o King Kapatay Aldo. Kapatay Aldo, 4 days from now. Yesterday, pare. Napon. Hindi medyo kaya. Bala mong trivia itang napon ng po itang gat panapon. Takasing gat panapon po itang ngeni na yung after lunch. Opo. Pero yung napon, just a day. Na itang makanyan. Nabengi. Last. Mong makaintindi sir kang payabyan. Nabingi last night. O nung adwa ng benging milabas, makanyang di kasing gagamitan ngayon Ren nang matuay lang makibalo kitang Adwang bengi may labas is napon sa bengi. Oh. Ren nga liwa yung gagamitan dat tikyaning na bengi. Tikyaning. Wow, na Yan yung kirak lang gagamitan dan Tikyaning napon, tikyaning Tikyaning na. nabengi. At syempre nung adwa ng Aldo ing milabas, itang Aldo bayo itang napon, Nakadwa na. nakadwa na. At syempre, nung atlo ng benging milabas, Ano dyan? nakadwa na sa bengi. nakadwa na sa bengi. At nung atlo ng Aldo yung milabas, Nakatlo na. nakatlo na. Ing sasabihan tamo mo kayo ni pare, ing keng sadya, kasi hindi sasabihan tayo niya itang Aldo Mikit katakeng, mikit katakeng Martes mo, mikit kata. Retang minunang tao, gagamitan do Mas retang, balo din. bibilang laka retang Aldo. Nung lawin may mas malapad lalawig yung parumingo niya. Totoo. Tatansyan din todo eh. Tansyan din todo. Mahulagay ng every guy. Dapat Malang tanyang, anong lalawin mo rin bayula pa din natang rin Kastila, makanya na ing pamagkayra ka rin Aldo. Uling ilan naman pepalub din Kastila, kitang mes, kitang semana. Karetang Aldong Lunes, Martes, Huwebes, Miyerkules, Biyernes, Kastila la rin, ali. Minalisitan pa magsita mo Ancha, karen mo namang kipamamilang tangal doon, no lalawin niya yung kalendaryo. Naning mo muna diling Aldo kayong kalendaryo dyan? Domingo. Pero sabihan da, o tiya tamangot-kot, ko mangot-kot, Lunes Sara. Pero tutusin, mag-umpisa yung Paromingo, no lalawin yung kalendaryo, Domingo. Di dapat yata Domingo mangot-kot. O nang ita ariya ya, sabihan da rin mamirong pari.
Anya kanu tamangot kot Lunes. May umpisan mga nito. Ali, bata kanot lang day off. Yan. Oran rin kaya katamong. Yang Aman ko. Feminist na sa flowering po. Tato niyang katukita. Ito ang joke na. At ngayon naman po, atin tamo pong ipakilalang ba yung segment kani po kang programang Umpukan Kapampangan. Iya po ing si Wala ning milabas. Dahil talang mabilis sa kwento. Makuya na kwento, Sir Fry. Balo yung po something ng technology ngayon Malyari talang linisan, retang lumang koleksyon, daring boses. Si Wala daring kaya katamong mga galing at alasulat at rin kaya katang public speaker king Kapampangan. Swerte po yung Center for Kapampangan Studies dakal magkatiwala king archives me emo papeles, emo dokumento, lumalang tape. Balo ko rin kalipunan da rin tape me ating bat kang Tatang Romy Rodriguez atin mo naman bat ka rin familia na ning ari ni Parnaso. Yetsing Luz Gallardo, ne? At ngayon kagad panapunan, pakilala miya kaya kayo. Rening gintung amano, ring poeta at watas. Ini pong paramdam mi kaya kayo, si Walane, nin dating hari ng Parnaso. At metong ka rin magaling may mag-radyo keti kilalawigan. May record niya po ini bandang Abril 1984. Bait na kakanta? Ay, alina pa may kilala rin parents ko kanto. Ali ka tapa. King maligwas salita, yung pakiramdaman nyo po, may gitneng 30 anyo sa recording. Pila na ko po rin baluwangan pa. Malaos ta na po, pakiramdaman tayo po. Ing siwala na, ningari ning Parnaso, Jose M. Gallardo. Nano mo po yung panakit yung king paintungula na ning Krisotan. Nga kakit ko, yung Krisotan siguro magkasakit ng nibangon pa si Bayo. Uling, kaling kaya katang kaya na kanya malagad na lang tuturing yung ni kakahilig king amanong Kapampangan. Kanya, yung Krisotan, malyaring matdaya. Kabalo, kaibat ko, malyaring ating pangsalisi ka na ako, mga sakaling nila, apalabong de, o apasikan de. Eta, asabita. Pero yung panakit kong yan umayang matda, mawala. Kanting na itong karetang pesimuna king Krisotan. Nano mo po yung asabi bang kanita ing Krisotan ay matda at lumabong yung pasibayo. Yan at yung pamaki kametong daring kaya katamong memalen kaya Kapampangan lalo-lalo na rin ating katungkulan king kapamahalan ang pondeng may katungkulan ka rin karerang baryo. Sinalimbawa, hindi kayo timkiyastan baryo. Hindi sa kumakakaretan sa terak, kamakalto pusa, dampong makalto ita. Kumaka, di pagkrisotan. Karangyasang ini, dakala pa rangyasang mabiyeng ini. Yan, tumikit da rin din anak, baka sakaling apusan da. Yan, kailangan inisyatibo inibiyata mo, paling kaya katamong kabalen, lalo na kareng anak. King kapamilatana, nin paman niya example, o asukat dang tularan. Ang tunay kanitangi kami. Ako, nung siguro niya, manakit ko ligligan kanito. Saka nung makakapagyabe ko ligligan na poesiya, ko lintolagyo, king literaturang Kapampangan. Pero nitang makayalbe ko, may kahilig ko, at may makyabe ko. Ang daman ngayon itang ka na akong hilig tayapin ka na akong dadagisot. Yan, at yung pamagmalasakit da, ding hega na ganang Kapampangan. Kapangilatan napin itang iya sanang parangalanta mo, in pamanese king kaya katamo amano. Basta ating fiesta, di tatag ko ligligan po isip, manyaring gawa ko nga matsura kanta, kaya kantahan. Pero yari ligligan poesiya, para kami kahilig no man dahil anak. Metong po ka rin masantingin poesiya pining bangungot, ita po, wala mo metong yung prophetic poem, anong nuka rin, akakitsu nung makanano, ing paintungula na ning amanong Kapampangan kendara tanga panahon. At metong ka rin kasangkanan, nung bakit ing amanong Kapampangan malyaring mawalay, o malyaring tune, Kapampangan po tandara tanga panahon, yapin itang pamagpabayara rin kaya katamong manungkulan king kapamalan. Anya, ibigay kayo pong pasibay kayo yung kay kataing mikropono ban kanita, ibigay kapanyaw sa inyo, mo ka rin kay katamong memolo, nunay ka rin manungkulan king kapamalan bang kanita, pasibayo, di nande, o biyayan din pasibayin kay katamong literatura,
ing Crisotan, at ing Amanong Kapampangan. King party niyan, ini politika ini po, di nandang kulay politika. Naging ko yung kanakong alang kapuso na kapasalamatan king Gobernador Estelito Mendoza. Uling, yung panahon na naging gobernador na ning Kapampangan, yata mo, ing mga tungkulan pang probinsya, apig na saneng ni kadake king kiyang administrasyon ing pamipalabong king literaturang Kapampangan. At mo king literatura, yung king kulturang Kapampangan, maging kay pintura, maging kay musika. At nung inyang ini, ating banwahan, naligligan king pamanyulat Kapampangan, king una ning Gobernador Estelito Mendoza. Yan metong alalong ko kaya. At sana, ining binyan ng alimbawang ini, ning kaya katamong gobernador, king paman lugod, king kaya kata sariling amano, apusan da. King kaya katamong manungkulan naman kare si Babalan, ang timorin alkalde, ang bibilog kisang guni ang bayan, at ang timorin, kaya manungkulan karen kaya katamong baryo. Emo, rin baryo council, nuneret ang manungkulan karen karelang Committee de Festejos, itang dinan den dake, ing amanong Kapampangan. Mga kami-tingin kami, makinig-ligang pampoy sa balo mo nung naning ako aming premyo. Meto nga suklempo, meto nga boting pamada. Makuswelo nakakanitan. Ngeni ko akong primera premyo king kabalenan kadyaw, balo yung nanula. Sapatos lang di goma, lamanusto ka na ako. Pero, pag maragul mo na ita. Tama ito, maragul ang premyo. Noon itang idea mo itang kaya katang katungkulan para king kaya katamong amano. Yan ang yaos kong pansin. Kareng kaya katamong kabalen, manibatang karembaryo, ang gana king kabilugo na probinsya, dinandesan ang dake, ng amanong Kapampangan, king karelang katatagan, piyestang baryo, piyestang balen. Ang bagay, king kornasyon nita. Pero makanyan man yan erna naman gagawan din kera kun. Basta iputong danyayang korona kaya karelang naging reyna, ala ng panaparangal. Pero masamping murin tangating parangal eh. Di kada kaya kaya katamong amano. Yan impag na santong gawan na sana rin kaya katamong kalalawikan. Binigyan, inamanong siswan, umpukay, Kapampangan. Take a break and enjoy one-stop shopping at Aria Place, where you can find very affordable appliances and furniture, sports items with music school, convenience store and other service services. Visit Aria Place at Jazza Corner, Dolores Heights, City of San Fernando, Pampanga. For inquiries, call 0943-513-7721. Aria Place, where everything fun happens all at once. Happy birthday! Thank you! Alam niyo po ba na pag 60 pataas, isa sa pangunahing sanhi ng pagkamatay ay pneumonia? Hangad namin ang inyong protektadong buhay sa inyong 60th at 65th birthday, libreng bakuna kontra pneumonia, regalo ng DOH sa inyo. Iwas ospital at dagdag long life? Tama, magpabakuna na! Para sa protektadong buhay sa inyong 60th at 65th birthday, tara na sa Health Center. Isang paalala mula sa inyong DOH. Oras ng Birga Pilipinas, alas 2:33 na po na kayong kagat panapunan. Sir John, buri ko mo pa na ni kaya kang opinion. Ano mo nga sabi mo na matuwaya pa kaya katamo itang dimdamtanan din na recording ng Apong Jose M. Gallardo? Wita na, bistaman ay pa may bait kasi. Salamat kayo po, muntata na po kayo tutungin dakin, kaya itang programa. Uli puros na ang kabastusan, yung malilyari kayo. Para tayo mo kong tabayanan. Kukot-kot na katang mabiya, kasasabi. Nung yung Mr. Tanting ko bubulad, ako magsalita ka pare. Pero seryoso. Sunduya. Pero seryoso kami mo. Opo, ulitan tayo. Ako may panganak ko si 85. Banong 85. Tutungan ni sasabihan na, itang bala mo, propesiya na makanyan pining malampawi. Kumbaga, mo propesiya talagang araranasan din eh. Gatang panahon da pangite. Kung na ang sinabi na yung malilyari. Tsaka itang apansinan ko kasi kareng kapag piyesta, kapag awsan ng jamboree, reta pin naman ng mga sexing babay ilang karelang po front. Pero itarugong kakatamong atin mo naman retang Kapampangan mo naman na poeta na talaga naman kay. Pero mas madalas, mas dedenan dalang attention detang baka malating shorts. Totoo po ito. Siguro yung kakatamong Ma'am Myra ng kapanahunan na kasexy na siguro niyan. Isa na po mapapata mo. At ngayon naman, Tamperis, to pong may gisa na rin tasa yung kaya, yung kabubugan ng kiyan, panupaya yung kaya po, karen man tasa maperwisyo kayo. Makaramdam niya kanya ni tatang kong ito. At ngayon naman ang kakatamo pong
Biro-biro, Biro-biro. Kapusungan at Binang Pikalian. Yung kaya katampong biro-biro atin niyang pamagata. Bisang lungob magaral, ikiyan. Otang, eko po bisan lungog ngeni. O bata na kabisa lungob. Karakal dapat abalo king eskwela. Kasi tang, kita po kasing milabas sa Domingo. Meta itang metong atacho king eskwela. Tapos pati nga po da kami rugong pakanan sopas. Kaya Lunes naman meta itang babing netang siping mimbale. Pati nga po pritong babing papakanda kaya kami. O ngeni mo, nano yung sangkan na manot kabisa lungob, mag-aral. Tang, meta iya po itang teacher mi king math na po. King katwanan no. Makunyan. Purig kanan. May kanan. Kinakakorek magpamiesta. Pare na, piyesta yung bukas eh, makukumbiranan. Pare, maranong ka bara ka nga, palambot agad. At kaya naman, nagkakatamo pong Ali, bayo tamo munta kang katamong samot sari. Bang naman uling kasalunsungan karang pong lugar mumuran, mas masading na acoustic in damdaman na kanya na Totoo ito. dalita. Malibatan kaya katamong bisita. Nino yung kaya katamong mamiyadalit kaya katamo pong upukan Kapampangan? Ang kikatang bisita, ang aliwano na Mark Ramiro. Ay kanta na kikatamo, may pamagatanan niyang ikamu talaga. Nya minsan kasaya tamo pang miyabe ako baluing merapat likwan mo ko agad datin ko ba ang agawa keka mikamali ko aminan ko naman keka sana patawad mo ko pa ko sadyang apa na sakit ka kung no ka rin ka man kulumaut lubisipan mo at yukuking lele mo ikaing kaluguran ko ala na makapigil ka ko ika muing tune para ka ko. Mengako ka na mo kulakwan ang gakapilan pero nanuwing merapat buri ko man sumuyo ka mo ko papansinan na lubang dapat ko pang gawan mi balik na kasana gawan gana-gana buri ko pangaran na santa gingisip ko ikamu talaga gang no ka rin ka man kulumaut lubisipan mo at yukuking lele mo ikaing kaluguran ko ala nang makapigil ka ko ika muing tune para ka gang no ka rin ka man kulumaut lubisipan mo at yukuking lele mo ikaing kaluguran ko ala nang makapigil ka ko ika muing tune para ka ko ikaing tune para ka ko.
Kanyaman makaramdaman kabang mumuran na pakaramdaman mo yan, meg-text siya po yung kakong boss. Yung kakong tatang Kenny King RW. Diyos ko, nato kaya Yung sinabi na, siyempre makaramdam ko, pati platito payaspak mo na. Sinuportahan na ka pa, sir. Bayo po oras tamperi, dakala salamat. Makanyan man, may karandam tamo ng mga, may katanggap tamo ng mga feedback, pakibat, ha? Ibat ka ring makirandam. Banda kaya ni Kim Pampang, mumuran po Pampang. Dango preng, yan pang miyak kayong kantang, ikamu talaga. Ikamu talaga, ing reyna na ning kulturang Kapampangan. Magmerienda ka nung mapaling kape. Ampong tinape, makipalamang Coco Jam. Bala ko sa iya itang teacher tamong king math. Bibiro na po po, Dango preng. Amang banda ko ken bandang Webis mamalengki kung ipagkwento ka tane dangong preng ang popure sa ulang makirandam kim palengki na nim Pampang. Makanyan man, Mark. Masantingin din kaya kang kinanta. Nanong kasalukuyang gagawan mo ngayon? Mag-aral ka o mag-obra ka? Mag-aral ko po this sem. Noong ka rin ka mag-aral? Holy Angel University po. Holy Angel. Nanong karera mo, nanong kurso mo ka rin? Business management po. Majoring in? Management po. Makanyan. Ngayon baka mekad inkantang kaya kang dinake kaya kami. Nano yung sarili mo yung komposisyon? Ali po, meron nga po ka rin favorite song ko na gawa kayo mong Kapampangan po para po aintindihan na po rin anak Kapampangan na eda po balo. Siyempre po rin kaya nakanta mo, naman po masyado makaintinding English. So, gawa kaya pong Kapampangan para po aintindihan na ko po. At saka I appreciate na po yung kakatamong kay. Yung kakatamong Amano. Ayan po. Nanuyit ang original song ngayon? She Was Mine niya po. She Was Mine. Oh. Sige. Paano mo kiyan na wari rin kayo na kanini masanting nga ti kanini may yagyag king katangamano naman kailangan reta lumang sonata rin kanilang patigtig at mitais kayo siyempre niyang gagawan mo ini mimisip kang istong amano nung makanaming ilikas kung ibagi mana niya namang ibagi itasukad na potang tukiyak yatang sonata Potan tingnan burindenan maya pa oras, pugayan, kaya kang girlfriend, ni mamu, yapo mo kintud. Tan teacher mo, amo. Na teacher mo kayong mat. Sige po, maya pa, gatpanapin po kayo ngayon. Babatihan ko po rin ganaganang kaluguran ko. Deng Darakan family, Laos family, David family, Sir Paul with friends, Sir Gantan na mentor ko. Yung family ko po, King Olonga po, Crudo family King Mexico, Romer Santos, The Boys, dakal-dakal pong salamat king pamakiramdami po. Dakal salamat. Dakal niya family nga na kayo niya. Tika family Mexico, pati ka family Olong. Pero ba yung tao ka? Opo. Kinarog ko ka rin po. Makanya man, maya pa oras kaya ka dong. Samasan mong gagawan mo. Bala na sera Joya wawawin tiyak sa subscribers. Tsara ka lang gigrit na At Mark, sana king kabalik mo kaya din programa ngayon o hindi naman ilikas mo king Kapampangan. May tatlong bibe akong nakita. Ali, buri kayo mong pakaramdaman nung makananuneng ilikas king Amanong Kapampangan. Dakal na yung version yan, Kapampangan alayapan. Alayapan yung English version. Mark, panigaralan mo. Gawan tayo po. Sige. Pagkuhan ng kayo po. Promise, matekaman. Magawa tayo kanta. Swear na swear. Yan tayong MTV kanito. Sige po, sige. Oras sa Virgo Pilipinas, alas 2:43 sa punan, nagkagapanapunan, karangga pong mag-drive, manong driver, karang papasada kayong oras ay ni. Mimingat ko po tandaanan nyo po kapag mumuran, mabasa. Kapag mabasa, matalusad. Kapag matalusad, basa. Commercial break mula mo po, kalabas sa po rin mapida na pawaga. Arangga katamo pong Samut Sari at miyano ang pisasabyan kaya ni po, King Umpukan Kapampangan. Kaya kayuya pong pakiramdaman, Umpukan Kapampangan. All in one place ba ang hanap mo?
Suki Mart ang sagot sa pangangailangan mo. May convenience store packed with Pampanga's best products. May 7-Eleven, mini stop at food court. May ISO certified water refilling station ang Suki Mart. At 35 apartment units na may hot water system at 24 hours ang security system na may CCTV. Suki Mart is located behind St. Augustine Church, San Agustin, City of San Fernando, Pampanga. Tatay, Papa, Daddy, Tatang, busy sa trabaho para maibigay ang lahat ng ating pangangailangan. Thank you for taking the time. Tagapayo at tagadisiplina. Thank you for showing me the way. Salamat po, Itay, sa mga pasalubong tuwing araw ng sweldo. And thank you for being there when I need you. Higit sa lahat, salamat po sa pagmamahal na walang kapantay. Happy Father's Day po, isang pagkilala sa bawat haligi ng tahanan mula sa inyong Countryside Radio, RW 95.1 FM. Thank you for being my dad. Tara na, kwentuhan at kantahan. Kenny, King Umpukan, Kapampangan. Kabilising oras ng Biga Pilipinas, alas 2:46 na po nagkaganapanapunan at hindi pa rin po kayong programang Umpukan Kapampangan. Daralane po kayong Holy Angel University, Center for Kapampangan Studies at ng RW 95.1 FM. Bilang metong ng pengari, tatang kaya kayong adwa. Maranon man, pero nano mong apag maragulyo bilang tatang, ikay pong adwa, Sir Joel and Sir Fry. Medyo masakit yata na. Kasi may itong tatang bala mo kaya yan yakabud na ang obligasyon. Bala ang premyo yan naman yan Itong yan naman, parangal mo naman kay may itong lalaki. May kapamilya, may kaanak, kaya ba't? Kasi makalawi kayong anak na So karangalan nitang gawa mo at pakapusa na ng anak mo. Nga medyo tingyarin ka delikadwa ng obre Tanggiya kang obligasyon Nung warit pinamang good provider, namang good father, at mga ganyan. So, magbalance yan. May itong yan challenge. May itong maging tatang. Para kahak makanita Ako naman ulit bayo-bayo ko pa mo. Kaya kilob na nga duwang banwa nga beming anak ko. May naliwak panlalawi kaya kalabagi. Itang kapag sadyan mo kaya daratang. Timo kanita, potang dalawing kimbye. Basta areglado mo, areglado yung asawa ko, hanggang nanong oras makasadya ka nung nanuman yung daratang. Pero ngayon, mas dakal ka pa maningat, dadalakit ka kendalan, kayong obra mo, kayong kang finances, kayong pamagplano mo kayong biye, ampo kayong lalawan mo kayong daratang. Balo mo, yung pamagpengari pala, ngayon may appreciate. Emo antimon tata, pare. Antimo naman karang inda. Kabilugan na pengaring. Potang pengari na ka, kanita mo balo nung nanindela ng dareng pengari mo. Kanta mo kilala ing kaya panda palang tao rin pengari mo. At ita obligasyon mo kaya tang anak mo. Obligasyon mo mabalik ka rin pengari mo. Kaya piningawas na da. Ren anak, nung balo yung amanong ini, iyang yablas mo. Mamablas ka. Kaya tanda patanda rin pengari mo. Opo. Kanyaman ang kanyaman na pakaramdaman Talakad tapo. Tamperi, pati kutsara ang pontinidor Yeni, potanggat panapon, patseme di sa nining kaya kayong Panasonic at TV Kenny, may tura niya naman. Ay, bali-bali na, sir. Bali na potang magjolan, potang na. Bali-bali pati bato, ana. At ngayon naman nagkakataong pong Samut-Sari. Samut-Sari. Ngayon aldo ngay ni, dakala magpiesta. Uling metong yung karing maragula kapiesta ni Santa Iglesia. Opo. Dapat tala nga nalista reta, pero yung balo ko, kapiesta ng inining Sacred Heart. Sacred Heart, Sagradong Puso. Nya kitang minunang panahon nung adalanan kim Betis na po nating kupang igit bala mo piesta ning Kristongari papaluwaldo retang karelang Sagradong Puso. Kim Betis. Betis. Tikyaning napon higit ko ting mga
magpicture ken dalan karetang Sagradong Puso. Ne? Ing magpiesta kanya nitang parokya king Telebastagan pare. Tang Sacred Heart. Sacred Kang Heart. nga pong pipisa na nga pong lari ta. Nga pong lari. At syempre, King Angeles pare. Mumunang Domingo ni Unyo, magpiesta la king. Yung Santa Trinidad. Santa Trinidad. Malapit yan na maging Sacred Heart yun. Yung lalawin mo. Wow. Malapit siya naman. Ang kiyatakang gulot dumalan. Ne? At siyempre, keng milabas sa Domingo, kareta pong yung makibalo, akpo, may ngasdan ko naman, yung metong kareng kaluguran tamo, masigasing mga gobra, king kultura, at pimamanan ng pisamban, at metong yung misyonera, si Sister Purissima, Sister Puring, or Sister Pure, Careso, Dominican Sisters, kay Tigi San Fernando, may ang una po biyan yung Domingo, at may kutkut yan, nung kung magkamali, Martes o Miyerkules. Katang king kay Bananitang Service king Mother House dalas 9 ning abak. Nung nukarin niya man po si Sister Puring, dinana ko pong alan hanggang Kapaynawan at dakal pong salamat king kaya kayong kasuyuan. Emo kareng Kapampangan, emo king Archdiocese ni San Fernando. Timuy kaming sa Rabia, kaya bemi king Archdiocesan Commission on Church Heritage. Ing pong metong ng maraguli ng bag Sister Puring. Wata pong mamasyal kayo king Archdiocesan Museum, king Assumption. Maragulya po sinawag kang Monsignor Jean, king Museum, at king pamaningkop ka rin archives. Malapanalala kaya ka, Sister Puring. Makirami kayo po. Makirami kayo. At syempre, King Dar, sige po sir. Sige. Karakala syempre riyan. Sige sir. Sige sir. Mali na mandala ka rin mas mag-i-edad ka ako. Sige sir. O ako na pa mo po. King Samon Sari, makanyan mo naman pag celebrate tayong National Flag Days. Wow. Ayan. Rengalwa din Wow. ay balo yan eh. Wow. Manyabit kang bandera eh. Wow. King eskwela may tiro de nahapon ning naning flag na history na rin flag ta. May wala na pong karakala flag na. Holy Angel, lagi mo rin, tuki-tuki no? Kasi Oy, King Holy Angel na karagulit ang flag ka. Ang evolution na rin ng balong flags, mga kabila eh, ng bandera. ang tining sambit latanan din, kaya katang Kapampangan, mahulagayang simbolo yung bandera, muuuling king panlalawin pambansa, nuneking kaya katamong lokal apandangalan. Sukat tangi karangaling metong karing aslag na ning Aldo. Opo. Yang makaintulid ging lalawigang Kapampangan. Miyabe yung Pampanga. Miyabe yung Pampanga. Ngini po ka rin ating bandera o isabit yung laking kaya kayong pamibali. O karing harap na rin bali. Tulid baka ng nita awang. pamamugi king kaya katamong independensya. At syempre, painturo tamo king ka-25 anibersaryo. Mabastos na ako na naman kanina ginuko. Ka-25 anibersaryo ning pangayakbong ning bundok Pinatubo king June 15. At atin la pong babalangkas amayayaliwang okasyon kapag masusyan painturo king anibersaryo na ning pangayakbong na ning bundok Pinatubo. Pare, pilang kambanwa kanita. Paunang tanaw, teka pa mo muna, mabastos ka tamo rin. Muna tanan eh. Actually, punta kaya na ako. First year na ako kaya panggarong college eh. At pauli na niyan pare, metong kareng kapagsadyan, yung Center for Kapampangan Studies, keng Disperas, nanita. 14 na ni Unyo. Alas 5:30 ng panapon. Balo yun po, masanting tumagon kayo, uling, itang katuking Aldo, itang mismo nga kinsi, piyesta opisyalya po ito. Kaya katang Kabaluan. Keti, lokal, ne? Impong Center for Kapampangan Studies, ibuklat ne po itang kaya kaming magmulang Pinatubo Museum. At ilansad de, itang librong may pamagata ng Our Common Fault. Ne? Ini po, piyabe-yabe lang kwento, pego brano po ning kayabe, making Center for Kapampangan Studies, si Lia Pangilinan. Ne? Kwento naman po rin patungkol king kapag malunan at ing pamibangon daring memalen kay bat na ning July 16, 1990 earthquake. May tutukila ring event sa rin 1990, itang Maragulaya yun at katuking Banwa pare, itang bundok Pinatubo. Kaya itang mikandalapit lang lugal yan eh. Uwa, mikandalapit mo. Central Luzon ng pong Cordillera, yung Pinatubo naman, Central Luzon. At yan king Center for Kapampangan Studies, King Holy Angel University. Yan po.
At pauli na po niyan, karen tutuking 4 na Domingo, 4 na Sabado na nagkakatang programa. Idake mi da po kaya kayo rin may piling kwento. Iba't kaya tang librong may pabagatan ng Pinatubo, The Volcano in Our Backyard. Metong yung kareng National Book Awardee sa niyang 2012. Ing pong sinulat, alang aliwan ng Director for ng Center for Kapampangan Studies, Professor Robbie Tantingco. Agpangking kwento ng Josie Henson. June 2, anyang ayagyag na king tuking koya kong Edmin, ban mukyat king Pinatubo. Tinukikengang may papamilya. Sinake kaming 4-wheel drive a Land Rover. Matagtaging biyahe king dalan sapang bato at paukyat king bundok. Halos metong oras kaming magbiyahe. Pablasang biglaan mo yung lakad ming ita, akalingwang kong migdalang kamera. Mapinamo, magdalayang kaya, ikoya kong Edmin. Karas mi kayatang lugal ayaw sandang staging area. Inaus deng makanyan, uling karinla mikot kutubo, rin taga Philippine National Oil Corporation, Banglawanda, nung manikwalang geothermal energy, antina ning keta, king Tiwi Albay. Sa biyanda, may nga laso lakanu ring tubo. Penamdaman ming merim lang bagya, at tutuna mangas na king kapreskwan, king tsup ning angin ka rin. At na kaya palaking kabitisan ning bundok Pinatubo. Ating ilog at utulari king lalam, at malagwa kaming tinipa, karing matarik kabalisbis. May biblas kami, karing kekeng imala na pandilo, at saka na kaya migbabad, karing marimlang danom, manibat karing mga lating sibol. May nga pamulala kami, king legwan daring bundok-bundukan, makapatulog ke kami. Antila mo waring bundok-bundukan, aluntyag, ninggulin, karing king China. Mupin, ring king China, kulor lang api. Dapot rin king kabitisa ning Pinatubo, may nga siya sa balas, o ing awsan tamong planas. Rening planas sa reti, antila mo waring karing tinaba sa batong ginamit dang penalakad, king Pisamban Maragul, anyang kalabing 8 siglo. Inandam king kamera ng koya ko, at mengwa ko letrato. Karing makapatulog, abundok-bundukan, at ing malayaring bundok Pinatubo. Ami tatakpang ulap, kanita. Eko tinap-tinapan, ureni na pala, ring tauli kung ako ang letrato, king matudtod ay ganti. Kanyaman makaramdam na po ang ating magkwento kaya kang makanta. Wow, lalo na nung may kaedad yan. Adios. Guita na po. Ali, sir, king seryosong pisasabyan. Kasi pag makaramdam kong makanita, magpiyak ko, bala mo sariwang-sariwang mga palyari. At sir, isto pong, Ma'am Perry, isto pong alanak yung tutuking Sabado. Abalayo na po may depress cooking. Matuwa na ako po. Sir, okay mo yan. Papamulat na eh. Diban. Miras kami rin king makanyanedan. Oh. Ali, tsaka marakal balo ka rin lang eh. Awa, totoo ito. Loko dyan na kami uli, bala mo ka lang. At ganyan naman ang kakatamo pong ingkakanan mi, King Aldo Pamegunam at Pamibule-bule maulagang sangkap ng biye. Nga ng Kristo, anak ko, paintulutan mo kong katmuan king karidad ing puso mo. Banluguran mo ko king lubos at wagas alugod. Ing karidad akakit na ko karing sablang dapat ko. Pati na potang atin yang daraptan para karing tao.
Drapta na ita para kanako. Daptanan mong mayap ding sabla. Dapat kadarapat kasalanan king uli na ning ninupapan. Alakang kamamatulid, dapat king marok at makasora kanako. Dapat ating panahon na malyari mong yantala ing katungkulan mo king relihiyon. Banketa sa upan me ing metong amangailangan. At ito po yung kakatama pong yung kanan Miking Aldo. At ngayon naman kakatama pong Nanong Asanyo. Kalutong Kapampangan, tutong manyaman. Pare na nga sa tam. Kay, sa bobalatong. Makabagay yan Aro? Mamanuran Sa kabitis ka niya. Eto ito. yung kaya minabot. Makatali ka, loko. Sakit kabitis. Atina ka na ng burisabyan ka niyan. Atina ka na ng burisabyan. Atin lang ating burisabyan din. Makanya mo po yung balatong. Pare, yung balatong tamo, yung word na balatong, common yan Kareng aliwang languages. King Ilocano, pare. Kaya yung Tagalog at suya rin, katang matong disyonary. Katang matong Niya disyonary. balong gamitan ngayon. Munggunay itang gagamitan dan Yung balatong tam, pare, yung aliwan dili ka rin yung aliwan lalawigan, uling yung balatong tam, papalpot tayang bikse. Papalsot de or papalpot din bikse. Yung aliwaring yung balatong da, mabilog yung balatong, pakapalambot na niya mo. Kotang kai, Rengalwa, babade pang kabukas. Nung bangay gastarolingas. Poretang, pota pong magluto ko ang balatong, gumatola retang sira. Sira. Ati lang aus kanita Tinangaw sa kalingkya. Atila ng mga aus kang Silok. kamupan. Silok. Silok. Gumatola reta, lako mula. At saka... Hindi nga liwa, kay sakman lang balatong, kay ba ang taparugpado kayong tagnan. Nano na kasi, istong Pat sinulpat yung malaot, siraya. Uling mayan niya kanta. Dapat nung mabayad siya, nung wari, mabiyaya kasi gawin may togi ito, pwede may gawin togi retang sasalta, matsura la klase. So, tapos sabihan na pa rin Joel, babadyaw ka bukas, kay luglugan yung masalese, lakoy itang migbabo, kay pabukal yula. Po ko po ng pabukal no rin, masyalan niya pa rin. Lalakon itang eskuma yan, itang jangiya babi. Magbulaya rin yan lalakora ito. At pare, nung magluto lang balatong, dagdagan nyo po aleleyo. Meriendanda pura yung anak. Diyan may kanitang kondensado. Kondensado. Aga Anyang magaral kami, pakakatni ka nung buntok ito. Sabihan na rin kiking pengari, burira. Minapekto. O ito, pata pong may pepalput yun kaya kayong balatong, ring aliwangin, matamad na mag-blender na lamo. O nano dyan? Diyan magsalita ay paring Francis. Paano na yun kung nang manyalitsit kayo ng kayang gawain? Saya pong bawang sibuyas. Masanting po yan, din na niya yung pitichan. Nung ating kayong paro, nung ating kayong gumi, itang sabunan ng paro, pakisayo. Pasalitsitan niya yung patis. Uy, tana. Pakikisayo na yung balatong, pabukal yun timplan yun potang buri na lasa, taulin diling sa samot ken, miya liwa-liwata kakabit yan pare. Hindi charon. Ating, siyempre, yan charon mama ko. Tandilda ka buntok da rin paro. Dildak buntok ka paro. Pero itang pagbabota mo, kuluta palya. Ay, Kaya kalamungge o bulong aya o kaya nengkayi rengaliwa burira celery. Yung Mariano Henson po ating kita libro ng 1955 tungkol kay kalutong Kapampangan, ing buri ng Mariano Henson celery. Pareho kami po buri ko ating niya celery as making kabanglo. Ing kapares na piritong galunggong, tilapia, asa-hasa. Basta piritong asan. Piritong asan. Pero guagwa, piritong babi. Burira sa samutan di kaya taba-tabang babi pirito rin ating arena. O yan po yung kakatamong Nanong Asanyo. Alanganin ko, buwata sabihan ko, sa bobalato nga ko. Anyari. Ay, kabilisan ng oras. Dananda kayong mabilis sa panahon. Bang pugayin nyo lang kaya kayong buring pugayin. Sir Joel. Aro, ayak po makasadya niya. Masating niya ka makasadya kasi bantang natural yan. Minsan pa ulitan mi, di na namin lang may paoras di apong offering. Nakaba ka nung magmerian ng mapalin kape. Ang po pang ating niyang tinape yung ating coco jam ne. Kaba ka nung magmuni-muni, kabang narandaman ni Matong Galyardo katang panahon daga na kikilig-kilig ya pa ka nung bagya Apong offering, may pong oras. Makanya mo rin po karitang Paul Bata, kang po pa rin alwa pong poeta na makikiranda mo naman king Aldoldo. Ay balang Sabado tamong programa.
Thank you kabilugan na po ng kindepted, lalo na sa Fernando. Yung kaya pong eskwela, nakaring ko pumaraton ng Lara Integrated School. At makanyang po po, siyempre, kaya King Center for Kapampangan Studies, paano mo na po Sir Robbie, Boss Myra, ang po pare pong kaya beming consultant, di Sir Francis, ang po pari Sir Lino, ang po Sir Alex. Makanyang mo rin po, siyempre, yung kaya be ako kaya King Baling, kakabangal katawan, ni Agnes, ang po rin ang duhaming anak, Ianjo, ang po Justin. Makanyan mo na ang puring, makirandam king Sapang Batu, na rin kapatid ko king Knights of Columbus, Holy Sepulchre po, Santa Lucia. Kari Sir Mike Bautista, ang poing Metro Oryx Leasing Corporation, na maragul sinaup king Brigada Eskwela, king kaya kaming eskwela. At karing na pong sinaup, karing eskwelang pampubliko, ngayoning Brigada Eskwela, dakal pong salamat. Kaya pong Deped Angeles City at king kakong Eskwelang Panuruan, Rafael Lazatin Memorial High School, karing kakong Tuturo, karing Alcala, kang Dest, Dong, Dan, Bonet, Osang, Ross, Budoy, Bob, Boff, Janelle, Yet, kang dating Vice Mayor Fidel Derit ng Mabalacat, makirandam lang po kay Katamo, kang Apple Diap, at kang Sir Raytan Hoko, at kang ng kaluguran at kapatid king Amanong si Swan, dakal pong salamat. Makanyan mo naman po, Maya Paoras, karing makirandam, lalo na karing kaluguran tamo king Osgado, king Municipal Trial Court in Cities king San Fernando. Tapong metong ming stenographer, makirandam yan, Ching Banji, ang po'y Mang Rico, kiniking Maimpis. Total rin June Bride, din ang talang Maya Paoras, sing anak na, Lay, ang po'y Jillian, kasal yakin June 18, makindarat ang aduang Sabado. Karing kikatang kayabi, kining Don Honorio Ventura Technological State University, kambena ni Poeta Laureado, Nestor M. Galura, ating kayang kabangal puso, Ma'am Jean Galura, yung Presidente Dr. Enrique G. Baking, reng ka Saup Miking Eskwela, king Pamidadad, king Amano at Kulturang Kapampangan, ring kaya kaming Director Robbie Tantingko ng Center for Kapampangan Studies, at ing Poging Diling Kayagape, mika rin ni Miss Myra, at ring sablang poeta, poetisa, ring sablang magmalasakit, king Amanong Kapampangan, Maya Paoras po kaya kayo. At hindi naman po ikiyanak sa manang kapukin tutukita mo pong paming yabe-yabe kaya ni Booking kaya kayong programang Umpukan Kapampangan daralane po kaya kayo pasibayo ning Holy Angel University Center for Kapampangan Studies at ning RW 95.1 FM. Kaya kayo pungan, maya pong kagat panapunan. Ding pamalaka kay kayong dimdam, bukod lamo king dalo talapagsalita at ela ibat karing manibala king stasyoning radyong